तालाब भराई का आरोप लगाते हुए आज कुमारपाड़ा गांव के लोगों ने आज जिला शासक कार्यालय के सामने जोरदार प्रदर्शन किया। इनका आरोप है कि जमीन माफिया द्वारा उनके इलाके के तालाब को भरने की कोशिश की जा रही है। वह आज एक जुलूस की शक्ल में जिला शासक कार्यालय तक पहुंचे। इनका कहना है कि पहले उनके इलाके तालाब के अलावा नूनिया नदी के पानी का इस्तेमाल रोजमर्रा के कामों के लिए करते थे। उन्होंने कहा कि आजकल पानी की भारी कमी हो गई है। उन्होंने कहा कि दाग संख्या 191 पर कुमारपाड़ा मौजा में सार्वजनिक उपयोग के लिए एक तालाब है जिसका क्षेत्रफल 1 एकड़ 5 शतक है। तालाब गांव के कुछ परिवारों के नाम पर है। इनका कहना है कि कुछ साल पहले कन्हैया लाल ने कुछ अन्य लोगों के साथ मिलकर उस तालाब का कुछ शेयर खरीदा था। बाद में तालाब को दीवार से घेर दिया गया और अब तालाब को भरने की कोशिश की जा रही है। जब गांव के लोगों ने उसे रोकने की कोशिश की तो कोई फायदा नहीं हुआ। आज भी तालाब को भरने का प्रयास किया जा रहा है। हालांकि इस बारे में जब हमने कन्हैया लाल से बात की तो उन्होंने कहा कि उनको इस बात की जानकारी नहीं है कि वह एक तालाब था। उन्होंने सरकारी दस्तावेज के मुताबिक वह जमीन खरीदी थी और उनके पास सभी वैध दस्तावेज हैं। कौन क्या दावा कर रहा है इससे उन्हें कोई मतलब नहीं। अगर किसी को कुछ आपत्ति है तो वह अदालत जा सकते हैं। আমরা এই জন্য এসেছি যে আমাদের এই এলাকায় তো জলের বিরাট একটা সংকট আছে। স্নান জামা কাপড় কাচা আনতেন আমরা গ্রামের এলাকার মধ্যে বাস করি। আমরা এতদিন ওই নুনিয়া জলের মধ্যে আমাদের সব ব্যবহার হতো। ধীরে ধীরে ওই জলটা শুকিয়েও যাচ্ছে, পলিউশন হয়ে যাচ্ছে। এইবারে এই পুকুরটা 8-10 বছর আগে শঙ্কর শর্মা কানাইলাল শঙ্কর শর্মা এরা 29 শতক কিনে নিয়েছে। বাকিটা কিন্তু গ্রামের লোকের এজমারি পুকুর। এই পুকুরটা রেকর্ড হচ্ছে আপনার সাধারণের ব্যবহার্য রেকর্ড। তাহলে সাধারণের ব্যবহার্য রেকর্ড যদি থাকে তাহলে তো এইটা কেউ ঘেরাও করতে পারে না, আর ভরার তো কেউ করতেই পারে না। এখানে পুকুর ছিল, আমরা এসে দেখেছি স্নান করতো মেয়ে ছেলেদের, তখন ঘরে ঘরে বাথরুম ছিল না। এখানে সবাই মিলে ওই সকালবেলা প্রাতকর্ম করতো, তারপরে স্নান করতো। কেউ মারা গেলে এখানে সব কাজকর্ম হতো। আগে জোরটা ছিল, এখন সৃষ্টিনগর হওয়াতে ওখানে আমরা যেতে পারি না, স্নান করতে পারি না, কিচ্ছু করতে পারি না। কত বছর আগে এই অনেকদিন আগে থেকে ছিল এই পুকুরে থেকে আমাদের গ্রামে যারা মানে কাকারা জেঠারা বাবারা যখন আমাদের আলাদা ছিল তখন আমাদের মধ্যে ওইখান থেকে পুজোর জল কলাবো আসা, তারপরে লোক মারা গেলে ঘাটে ওঠা, যেটা আমাদের রিচুয়ালস আছে সেই রিচুয়ালসগুলো আমরা ওইখান থেকেই করতাম। পুকুরটা ধীরে ধীরে ভোতানো হচ্ছে। এখন যখন আমরা আবার ওইটাতে কাজ করছি, সংস্কার করার চেষ্টা করছি, আমরা এখন করছি, বারবার ভর্তি দেওয়া হচ্ছে। যখন আমরা আবার কিছু করছি আমাদের আরও আমাদের গ্রামের লোকদের নামে কেস দেওয়া হচ্ছে। আমরা চাই আমাদের সত্তর পুকুর পুকুর কারেন্টের সঙ্গে ভোটাই দিচ্ছে। তোমার নামটা লেখো তো, তুমি ভিতরে যাও তো। একজন আমাদের সাধ্য বাড়ি আর বাড়ি আমার বড় পুকুর যাবো কেন? হ্যাঁ, বাইরে কেন যাবো আমরা? আমাদের ছট পরবের জন্য পুজোর জল পাচ্ছি। आसनसोल से बिजू मंडल की रिपोर्ट, PVTV न्यूज। नियमित अपडेट एवं दुनिया भर की ताज़ा खबरों के लिए हमारे फेसबुक पेज को फॉलो एवं यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें।